हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले हैं मिसिंग नंबर्स। और मिसिंग नंबर्स 1 to 20 हम यहाँ पर सीखेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारे पास यहाँ नीचे कुछ बॉक्सेस दिए हैं जिनके अंदर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यही नंबर हमें यहाँ पर प्लेस करने हैं इनके प्रॉपर प्लेस पर। तो कुछ नंबर हमें दिए हुए हैं, कुछ नंबर्स यहाँ पर मिसिंग है और मिसिंग नंबर हमारे नीचे बॉक्स में दिए गए हैं। तो ये एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी है सीखने के प्रोसेस से। तो चलिए इसे सीखना शुरू करते हैं। तो हमें क्या देखना है? सबसे पहले इस नंबर को देखिएगा। विच नंबर इज दिस? इट्स अ 1 एंड व्हाट कम्स आफ्टर 1? 2. Now tell me, where is 2 in these numbers? Find out. Yes, this one is 2. So we need to write here 2. Now write here 2. Very good. Now what comes after 2? 3. After 3, 4. Where is 4 number? Look at these numbers. Is this one? No. Is this one? No. This one is 15. This one is 9. And this one is 17, 20. And this one is 4. Now we need to write here 4. Very good. What comes after 4? 5. Where is 5? Look at these numbers. I think this one is 5. So we need to write here 5. Very good. 5, 6, 7, 8. Where is 8? Look at these numbers. Is this one 8? No. This one 8? Yes, this one is 8. Right here. 8. Very good. And what comes after 8? 9. Where is 9? Is this one? No. Is this one? No. Is this one? Yes, this one is 9. Right here. 9. Very good. And this one is 10. What comes after 10? 11. Next is 12. 1 to 12. Where is 12? Is this one? No. Is this one? No. Is this one? Yes, you are right. So 12. 1 to 12. तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये वाली एक्टिविटी बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है लर्निंग प्रोसेस से। आप भी अपने बच्चे को इसको ज़रूर से करवाइएगा। बहुत इजी है। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, इसी तरह से मिसिंग नंबर्स आपको बच्चे को सिखाने हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जस्ट अगर आप ये नहीं शो करते हो इनको तो थोड़ा सा बच्चे के लिए टफ़ हो जाता है। जब आपने स्टार्ट की है मिसिंग नंबर तो आप इस तरह की शीट पर प्रैक्टिस करवाइएगा। इससे क्या होगा कि बच्चे आइडेंटिफाई कर लेते हैं और इजीली प्लेस कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद आप इन चीज़ों को हटा दीजिएगा और डायरेक्टली बच्चे से प्रैक्टिस करवाइएगा। तो स्टार्टिंग में आपको इस टाइप की शीट्स निकालनी है। नाउ व्हाट कम्स आफ्टर 12? 13. वेयर इज 13? इज दिस वन? नो. इज दिस वन? नो. This one? Yes, it's a 13. 1, 3, 13. 1, 3. 13. 1, 4, 14. What comes after 14? 15. Where is 15? Is this one? No. Is this one? No. This one? No. Yes, this one is 15. Right here, 15. 1, 5, 15. Very good. This one is 16. Where is 17? This one. Very good. 1, 7, 17. Next is 18,
19. And what comes after 19? 20. 20, 20. Look at these numbers. Where is 20? Is this one? No. This one? No. Then where is 20? This one. Yes. Good job. Need to write here 20. Very good. Now let's revise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 0, 10. 1, 1, 11. 1, 2, 12. 1, 3, 13. 1, 4, 14. 1, 5, 15. 1, 6, 16. 1, 7, 17. 1, 8, 18. 1, 9, 19. And 2, 0, 20. Well done. Bye-bye. See you in the next class.